অমিত শ্বাহে কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। বিশেষকৈ তেওঁ কৈছে এতিয়াৰে পৰা 500 টকাতে ৰন্ধন গেছ পাব। তাৰ সমান্তৰালভাৱে দৰিদ্ৰ জনতাক বছৰি 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসাৰ সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব। ঠিক একেধৰণৰ ভূমিহীন লোকক 10,000 টকাকৈ বৃহৎ উপহাৰ আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো এতিয়া 500 টকাতে উপলব্ধ হ'ব প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছ। দৰিদ্ৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত বছৰি 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত সাহায্য আগবঢ়াব চৰকাৰে। ভূমিহীন দৰিদ্ৰ জনতাক 10,000 টকাকৈ সাহায্য আগবঢ়াব চৰকাৰে। আৰু প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক 50% ৰাজ সাহায্য থকা লোন আগবঢ়াব চৰকাৰে। ছত্তীশগড়ৰ প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক বিজেপি চৰকাৰে দেখুৱাব ৰাম মন্দিৰ। ছত্তীশগড় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা। জনাই গৈছো সেই খবৰ, এতিয়াৰে পৰা 500 টকাত উপলব্ধ হ'ব প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছ, কিয়নো বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। দৰিদ্ৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত চৰকাৰে সাহায্য আগবঢ়াব বছৰি। ঠিক একেধৰণৰ ভূমিহীন দৰিদ্ৰ জনতাক 10,000 টকাকৈ সাহায্য আগবঢ়াব চৰকাৰে। প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক 50% ৰাজ সাহায্য থকা লোন আগবঢ়াব চৰকাৰে। ঠিক একেধৰণৰ ছত্তীশগড়ৰ প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক বিজেপি চৰকাৰে দেখুৱাব ৰাম মন্দিৰ, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে। আৰু ছত্তীশগড় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজিৰ দিনটোত এনেধৰণৰ কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। জনাই গৈছো সেই খবৰ, এতিয়াৰে পৰা 500 টকাতে উপলব্ধ হ'ব ৰন্ধন গেছ, অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে সকাহৰ এটা খবৰ। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে 500 টকাতে এতিয়াৰে পৰা চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ঠিক একেধৰণৰ 50% ৰাজ সাহায্য টকা লোন আগবঢ়াব এতিয়া প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে। ছত্তীশগড়ৰ এতিয়া প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক বিজেপি চৰকাৰে দেখুৱাব ৰাম মন্দিৰ। ছত্তীশগড় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই ঘোষণা। পাঁচশ টকাতে এতিয়া উপলব্ধ হ'ব প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছ। দৰিদ্ৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত 10 লাখ টকা পৰ্যন্ত সাহায্য আগবঢ়াব চৰকাৰে। ভূমিহীন দৰিদ্ৰ জনতাক 10,000 টকাকৈ সাহায্য আগবঢ়াব চৰকাৰে। প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক 50% ৰাজ সাহায্য থকা লোন আগবঢ়াব চৰকাৰে। ঠিক একেধৰণৰ ছত্তীশগড়ৰ প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক ৰাম মন্দিৰ দেখুৱাব বিজেপি চৰকাৰে। ছত্তীশগড় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা, মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। माताजी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोक दी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है भर्ती नहीं करते। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई, मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं उनको बड़ा अन्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरो में करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना
फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को 10 लाख के उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो प्रीमियम खर्च करने की जरूरत नहीं है। परंतु किसी को भी 5 लाख से ऊपर खर्च होगा, वो मुख्यमंत्री राहत कोष से देकर हम इस योजना को 10 लाख तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो 90% से 30% सस्ती दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां देता है, हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे जिससे गरीब लोगों। জনাই গৈছো এই খবৰ আন এটা ব্ৰেকিং। আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ 10 লাখ টকাৰ চৰকাৰী সুবিধা আগবঢ়াব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসা প্ৰদানৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। লাখ লাখ কৃষকলৈ দিলে এই ভাল খবৰ। কৃষি উন্নতি যোজনাৰ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া বিজেপিয়ে। प्रति कुइंटल धानर मूल्य 3100 टकाলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আমি জনাই গৈছো কি খবৰ এতিয়াৰে পৰা 500 টকাত যেনে ধৰণৰ ৰন্ধন গেছ পোৱা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। চিকিৎসাৰ নামত প্ৰতি বছৰে 10 লাখ টকা দিয়া হ'ব। তাৰ সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসা প্ৰদানৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আজিৰ দিনটোত ছত্তীশগড়ৰ জনতাক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। লাখ লাখ কৃষকলৈও দিছে ভাল খবৰ। কি খবৰ? কৃষি উন্নতি যোজনাৰ এতিয়া আৰম্ভ কৰিব বিজেপিয়ে। प्रति कुइंटल धानर मूल्य 3100 टकाলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ 10 লাখ টকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্য পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोक दी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है, भर्ती नहीं करते। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई। मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं, उनको बड़ा अन्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरो में करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत
10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को 10 लाख के उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो प्रीमियम खर्च करने की जरूरत नहीं है। परंतु किसी को भी 5 लाख से ऊपर खर्च होगा, वो मुख्यमंत्री राहत कोष से देकर हम इस योजना को 10 लाख तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो 90% से 30% सस्ती दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां देता है, हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे जिससे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कर सकें।